This young explorer is here. I make the moringa. This is my style. I put ginger, lemongrass, tomato, and onion spring. And then I add the Knorr cubes. Ayan guys, pakuluan muna ko itong tubig. At saka ko ilagay yung mga malunggay at okra. Yan ang malunggay. At saka yung okra. At dagdagan ko din ng fishball. Yan, para yummy yummy.